breakfast na sila. Breakfast na sila. Oh, breakfast na. Oh, breakfast na. Oh. Ako, sinukbok nila. Yung ulo nila. Sumawsaw sa tubig. Wala, sige, kain. Yan. Tapos mamaya vitamins yan. Oh, sige. Hindi na, babies. Mineral water yan. Ay, ano eh? Water dispenser. Water. Basta. Malinis na tubig. Makakapaligo lang. Mukha na naman busabos. Yan. Sila ng laro. Oh, sige na, macho, guapito. Nakala ni ano? Nakala ni Misty, babe. Nakala mo na, Misty. Taba mo pa. Mamaya ligo kayo sa akin, ha? After nyan. Kain. Saka na nila, tsaka tataba. Suga. Oh. Wow. Sabi, babies. No. Look, si Barbie nakikisama pa, Barbie. Overweight ka na. Yung kagabi kay Tantan, ikaw din yung kumain eh. Go, Misty. Kain. Yan. Mukha na naman busabos. Pag-room na lang kaya kayo. Hala, si Barbie. Uy. Si Barbie naman ako nakain. No? Macho. Kain na, macho. Guapito. Kain na. Misty, sige. Hala, kain. Ako naman yung macho. Macho, asan na yung kainan mo? Kinuha na ni Barbie. Balik na sa kainan mo. Bilis, balik sa kainan mo. Sabi mo, te Barbie ako dyan. Yan. Barbie ko, hindi ka naman giant poodle, Huwag ka na. May ka nakain. Tawa ng kwenta yung pink na yan. Design lang talaga yan para gusto nila matulog. Kasi nakakawala lang din sila dyan. So, design lang yan talaga. Tubig. Yan.